गिरी ह्या गांवांत आसा आनी आमी जे ट्रॅफिक सिग्नल इरेक्ट हांगा केल्या तेजे इनॉग्रेशन फंक्शनाक आमी सगळे हांगा जमल्या. आमचे सरपंच आनी सगळे पंचायत मेंबर गिरी पंचायतीचे हांगा आयिल्ले आसा. तशेंच जेणे CSR एक्टिविटी तेज्या थ्रू आमकां हे स्पॉन्सर केला अनिकेत नायक, ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो अमित असनोडकर जो जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून नवो निर्वाचित निवडून आयिल्लो, तेणे फर्स्ट आमच्या गिरी गांवान इनॉग्रेशन, सो ताकाय हांगा वेलकम करता. कॉंग्रेच्युलेशन्सूय म्हणटा कित्याक फर्स्ट इनॉग्रेशन तेणें आमच्या गांवान केलेलें आसा. अशेंच खुबशीं कामां ताका आमच्या गांवान फुडें करपाची आसा. गोईंग बॅक टू द पॉयंट, आयज म्हाका दिसता सामकें गरजेचें नामोशी जंक्शन आमी जें म्हणटा, नामोशी जंक्शन हांगा ट्रॅफिक भरपूर म्हणजे हायवे जी आसा ही पॅरलली वचल्या कारणान म्हणजे इंटरनली जेन्ना कलांगूट वचूं आमच्या सालिगांव गिरी गांवांत जाल्यार हो मेन रोड लागता आमकां. आनी ह्या नामोशी जंक्शनाचेर स्कूल आसा, हेज्या कारणान सेफ्टी सामकी इम्पॉर्टंट. ताका लागून म्हाका दिसता एक बरें स्टेप, प्रोएक्टीव स्टेप आमच्या गिरी पंचायतीन घेतलेलें आसा. आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या अनिकेत नायक, तांच्यांनी CSR एक्टिविटीच्या थ्रू आमकां हे स्पॉन्सर केला म्हणून. इम्पॉर्टंट ट्रॅफिक सिग्नल कित्याक कितें जातालें हांगा पुलीस जर ना जाल्यार हांगा म्हणजे अनगायडेड म्हणजे कोण आसना ट्रॅफिक कंट्रोल करपाक लागून. ताका लागून खंयच्यान खंयच्यो गाडयो वतात ह्यो कळनाशिल्ल्यो. सो एक बरें स्टेप घेवन हेजो फायदो जो आसा आमच्या गिरी गांवच्या लोकांकूय जातलो, हांगा स्कूल जें आसा जंक्शनाचेर त्या स्कुलाकूय जातलो, आनी हे सायडीन जे व्हेहिक्युलर ट्रॅफिक वता तांकां हेजो सगळो फायदो जातलो. आतां हे सगळें आमी घालता, पूण हे म्हाका दिसता ओबे करपाक सगळ्याकून इम्पॉर्टंट. शुभमान सांगला तशें हेल्मेट सुद्दां जें आसा, हेल्मेट म्हाका दिसता सामकें गरजेचें. कोण रायडर आसा तो घालताच, पूण आतां नवो रूल जो येता पिलियन रायडर तांच्यांनी हेल्मेट घालपाक जाय. म्हाका सांग हेंय गरजेचें. तुमी जर एक्सिडेंटल केसीस खंयच्यो पळोवंक गेल्यो जाल्यार 90% एक्सिडेंटल केसीन हेड इंजरी जावन ज्या मनशाची कितें ती म्हणजे डेथ जाता चडश्या फावटी. सो म्हाका दिसता हेड इंजरी जावची न्ही, हेका लागून रायडर आनी पिलियन रायडर कोण आसा त्या दोगांयनी हेल्मेट घालपाची गरज आसा. एक आमकां म्हणजे खबर आसपाक जाय की जे रूल येता हे सगळे आमकां म्हणजे सरकाराच्या काय लागून न्ही, पूण लोकांच्या भलायकेक लागून. ताका लागून म्हाका दिसता सगळ्यांनी ओबे करपाची गरज आसा. आनी हेल्मेट सामकी गरजेची गजाल, कित्याक जेन्ना नवे नवे भुरगे आमी म्हणटा तेंचे रगत गरम आसता म्हणून, तेन्ना तांकां कळत ना कळत ती स्पीड भरपूर तेंची आसता. सो ताका लागून इम्पॉर्टंटली म्हाका दिसता पॅरंट्सांनी आमी फुडें सरून आमचे जे भुरगे आमचे बायकी चलयता, टू व्हिलर चलयता, तांकां सामके जे कोण रायडर आसा आनी पिलियन रायडर ताका सामके कंपल्सरिली हेल्मेट घालपाची गरज आसा. तशेंच आयज सांगलां तशें जे आमकां ट्रॅफिक सिग्नल आयज हांगा मेळ्ळा ते ट्रॅफिक सिग्नलाक लागून हांव देव बरें करूं म्हणटा अनिकेताक. आनी ताणें आमकां आनीकूय प्रपोजल दिला की आनीक आमकां खंय आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाय जाल्यार ही इज रेडी टू इन्स्टॉल द आमचे ट्रॅफिक सिग्नल. सो आय थँक हिम होल हार्टेडली म्हाजे तर्फे, गिरी पंचायती तर्फे आनी म्हज्या सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांचे तर्फे. अशेंच फुडें सुद्दां आमकां खंय लागले जाल्यार तेंच्यांनी आमकां हेल्प करचें, जे करून लोकांची सवलत, लोकांचे म्हणजे सेफ्टी. हेका लागून म्हाका दिसता आमकां हे सगळे हेजो फायदो पडटलो. आनी एकदां हांव गिरी पंचायतीक कॉंग्रेच्युलेट करता की बरें एक प्रोएक्टीव स्टेप तेंच्यांनी घेतला आनी नामोशी जंक्शना सारकें एक सामकें बिजी जंक्शनाचेर तेंच्यांनी आयज ट्रॅफिक सिग्नल इरेक्ट केला म्हणून थँक्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल जशें सांगलें की आमी हांगासर जमले इनॉग्रेशनाचे सिग्नलाच्या, आनी आमच्या बरोबर आमचे माननीय आमदार केदार भाई आसा, सरपंच आमचो शुभम, बाकीचे सगळे हांगा जमिल्ले मानेस. इतलें सांगूंक सोदता की सिग्नल हे घातलेले आसा लोकांच्या बऱ्या खातीर. ट्राफीक स्मूथ जातले सिग्नला कारणान. फक्त सिग्नल फॉलो करात, कित्याक सिग्नल फॉलो केल्ल्या कारणान एक्सिडंट जायनात, लोकांक सेफ्टी मेळटा, लोक जे कितें इंजरीज बीन जाता आनी जे त्रास भोगता पळय ते मातशे कमी जाता. सो इतलेंच म्हाका की जे सिग्नल घातल्या हांगासर ते फॉलो करून बरे भशेन एक जे तुमकां सपोर्ट दिल्लो आसा हांगासर केदार भाईचो बीन, तो ताका एक मान दिवन कसो हे करचें, इतलें फॉलो करचें इतलेंच म्हणटा. आनी बाकीचे एक ऑपॉर्च्युनिटी घेता की लोकांक हांव हांगासर थँक्यू म्हणूंक सोदता की लोकांनी म्हाका निवडून हाडलो एज अ ZP, बरो सपोर्ट केलो, सगळे जाण वावुरले, बऱ्या मतांनी निवडून हाडलो म्हणून सगळ्यांचो आभार मानता. आनी हे एक इनॉग्रेशनाक आयिल्ल्या कारणान म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तुमच्या फुड्यान उलोवपाक. हे 2 उतरां म्हणून थँक्यू म्हणटा तुमकां. आमचे सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार श्री केदार नायक, आमचे सुकूर कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ZP अमित असनोडकर,
आमचे ओम साई क्रिएशनचे प्रोपरायटर अनिकेत आणि आमचे गावचे लोक आयज आमी जमल्या सिग्नल ट्रॅफिक सिग्नलाचें इनॉग्रेशनाक आणि हे सिग्नल आमचे अनिकेत बाबान आमकां थ्रू CSR एक्टिविटी हांगा हे केल्लें आसा. सो द मोटीव ऑफ दीस इज टू ईज द ट्रॅफिक. हे बेनिफीट जातले आमची नामोशेगिळी जी शाळा आसा तेंच्या भुरग्यांक, पणजेसून म्हापशा वयता त्या लोकांक, म्हापशेसून पणजे वयता त्या लोकांक, तशेंच मेन हायवे टू कालंगूट वयता त्या लोकांक. आनी बेजिकली ट्रॅफिक कंट्रोल करपाक आनी एक्सिडंट जे गोंयान रायजार आसा ते कंट्रोल करपाक हे आमी एक इनिशिएटीव घेतलेलो आसा. हांव आनीक आमी जे एसेंब्लीन हे जाला की डबल पिलेन रायडरांनी हेल्मेट घालपाचें हे लोकांनी सिरियस घेवंक जाय. कित्याक जे लास्ट इयरचे जे रिपोर्ट आसा तेचेर दाखयता की 35 लोक पिलेन रायडर लास्ट इयर मेल्ले आसा. सो लोकांनी हेल्मेट हे आपले सेफ्टीक घालपाचें आनी एक बर्डन कशें लोकांनी समजूंक जायना. हेजे आपले स्वताचे हेल्थाक आनी बेनिफिटाक लागून तशें हितून घेवपाचें लोकांनी. थँक्यू. Aniket Naik, I am the founder of Om Sai Creations, which we deal into outdoor advertising, hoardings, pole branding, तशेंच आमी ट्रॅफिक सिग्नल ब्रँडिंग करता. आयज हे ट्रॅफिक सिग्नल इन्स्टॉल्स हांगा करपाक परमिशन दिल्या बद्दल आय थँक टू दी MLA ऑफ दी कॉन्स्टिट्युएन्सी श्री केदार नाईक, तशेंच सरपंच शुभम नाईक आणि बाकीचे सगळे पंच मेंबर्स अँड ऑल दी constituency members. I request everyone to follow the traffic rules and signals, and thank you for the opportunity. Thank you so much.